हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। पिलामाने आज मु तुमको ग्रीष्म ऋतु विषय रे किछि कहिबी बा आमे ग्रीष्म ऋतु विषय रे गोटे रचना लिखिबा। तो चलतो आमे स्टार्ट करिबा ग्रीष्म ऋतुर रचना। मु पूरा स्टेप वाइज आपण मानक कहबी तो आपण माने देखंतु आउ निज खातार कि याकू लिखिकी रखिबे। फास्ट आमे देखिबा उपक्रम। देखंतु ग्रीष्म ऋतुर फास्ट उपक्रम रे कोन रहिछि। वर्षक 12 मास 6 ऋतु सबुठारु आद्य ऋतु हेला ग्रीष्म ऋतु। साधारण भावे बैशाख और ज्येष्ठ मासरे ग्रीष्म ऋतु अनुभव होइथाए। प्रचंड रौद्रतापरे पृथ्वी कबलित होइथाए। प्रचुर उत्ताप अनुभूति हुए। आपण माने जानि पारले बैशाख ज्येष्ठ मासरे आमर ग्रीष्म ऋतु होइथाए। तबे नेक्स्ट जीवा प्राकृतिक अवस्था कौन। ग्रीष्म ऋतु रे आम चतुर्पार्श्वर प्राकृतिक अवस्था कौन रही थाए हम देखिबा। देख 6टी ऋतु मध्य प्रायतः 4टी ऋतु विशेष भाव रे अनुभूत होइथाए। सेथिरु ग्रीष्म ऋतु प्रधान। एही ऋतु रे प्राकृतिक परिवेशर घोर परिवर्तन हुए। सूर्यंक किरण बहुत प्रखर हुए। झांची पवन बहे। माटी सूर्यंक किरणर तेजरे उत्तप्त हो जाए। नई नाल पोखरी कूप आदि सब सुखी जाए। जलरे जीव माने छटपट होई थांती। गछपत्र सब खरार उत्तापरे सुखी जाई थाए। खरा बेले बिल मानकरे दूररु जल सदृश देखा जाए, जहाकू मृग तृष्णा बा मरीचिका कहा जाए। लोके याकू हरिणी नाच बोली मध्य कहि थांती। कौन कहती? हरिणी नाच। दिन और रातिर समय रे ग्रीष्म ऋतु रे परिवर्तन आसे। दिन बड़ और राति छोट होइथाए ग्रीष्म ऋतु रे। दक्षिण दिगरु पवन प्रवाहित हुए। बेले बेले झड़ तोफान मध्य हुए। प्रचंड खरारे बाहर को जीवा बहुत कष्टदायक हुए। देहरु गम गम झाल बाहरे। ग्रीष्म ऋतुर शेष होई आसिला बेलकू आकाशरे भेला भेला होई मेघ सबु भासे। ऊपर बेला काल बैशाखी हुए, वर्षा हुए, घड़घड़ी मारे, वज्रपात हुए। पशु पक्षी माने गछ छाई रे रहिबाकू भल पाती। पानीर अभाव हेतु पक्षी और पशु माने बहुत कष्ट अनुभव करती। बुझी पारिल तार प्राकृतिक अवस्था केमिति रही थाए ग्रीष्म ऋतु रे। एबे आमे जिबा उपकारिता। कौन कौन उपकारिता सब रही ग्रीष्म ऋतु रे आमे देखिबा हैला। देख ग्रीष्म ऋतु रे जेते प्रबल खरा हुए सेते नई नाल समुद्र तथा पोखरीर पानी बाष्पीभूत होई ऊपर को उठे। वायु देहरे एही जलीय कणा थाए। एगुड़िक मेघखंड होई वर्षा कराए। तमे देखिथिबो बादल गुड़िक केमती भासी बुलु थांती। एगुड़िक मेघखंड होई वर्षा सब कराए। असराए असराए वर्षा हेले चाषी माने बिलकू हल करि थांती। खरार प्रचंडतारे घास सबु मरी जाए। माटी मध्य सुखी जाए। वर्षा हेले जमीरे बिहन बुणा जाए। ज्येष्ठ मासरे कदली गछ सबु मध्य रोपण करा जाए। बुझिला ए सबु थिला ग्रीष्म ऋतुर उपकारिता। नेक्स्ट आमे जिबा ग्रीष्म ऋतुर अपकारिता सबु कौन रही। कौन कौन क्षय क्षति हुए नष्ट हुए तार उपकारिता कौन आमे देखिबा। देख बैशाखर झांझीरे लोके तथा पशुपक्षी अत्यंत कष्ट पाई थांती। तृण सबु मरुजिबारु गाई गोरु चरिबाकू पाआंती नाही। अत्यंत तापमात्रा वृद्धि हेतु देहरे घिमिरी तथा बथ हुए। नाना प्रकार रोग मध्य हुए।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଅଂଶୁଘାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ଫୁଲ ଫଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଦେଖ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ, ମଧୁମାଳତୀ, ହେନା, ମଲ୍ଲୀ, ବଉଳ, ନାଗେଶ୍ୱର ଆଦି ଫୁଟିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲିଚୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଫୁଟିକାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାଳସଝ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯେପରିକି ବାଇଗଣ, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଲେଉଟିଆ, ପୋଇ ପ୍ରଭୃତି ପନିପରିବା ଆଦି ଏହି ସମୟରେ ମିଳେ। ଚାଷୀମାନେ ଜୟା, ରତ୍ନା ଆଦି ଡାଳୁଅ ଧାନ ଏହି ସମୟରେ ଅମଳ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି। କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏହି ସମୟରେ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ପରେ ଆମର ଶେଷ କଥା, ଆମ ରଚନାର ଶେଷ ପାର୍ଟ, ଯାହା ହେଉଛି କି ଶେଷ କଥା। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାର କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ, ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଆଦି ଏସବୁର କାରଣ। ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଏହି ଋତୁରେ ଅନେକ ଅପକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋତୁ କିଛି ଉପକାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର କରୁଛି। ଏହି ଋତୁରେ ନଦୀ, ନାଳ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜଳକଣା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଧରଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ମଧ୍ୟ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ରଚନା ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ବୁଝିଲ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ବି। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।